औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज हम इंशाअल्लाह ताला सबक 6 का ए और बी पार्ट पढ़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 6 सबक तक पहुंचाया। बहुत जल्द हम अपने आगे की तरफ जा रहे हैं। और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले सबक में कुछ जो पढ़ा था, अभी मिस मुजना रिवाइज करवा रही थी आपको। अब हम देख लेते हैं वही क्वेश्चन, इसमें भी मिन का मायने क्या है। तो कोई माइक ऑन करके ही बता सके मिन का क्या मायने है। अभी अभी हमने से से वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया। और मिस आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस हमारे पास लगती है, तो आपका नाम मोहम्मद अरफान अरहम के नाम से आ रहा है, तो आप प्लीज अपना नाम जो है चेंज कर लीजिए। सिरात का मायने बताइए, कौन बताएगा सिरात का मायने क्या है। अगर आप लोग चैट बॉक्स में रास्ता। लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिखते हैं। रास्ता। गुड, ओके, सीधा रास्ता, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही, जिसने सी आंसर लिखा बिल्कुल ओके। बी आंसर नहीं है, इसका सी आंसर। सिरात का मतलब होता है रास्ता, सीधा होता है मुस्तकीम। चलिए, हम मिन रब्बिकुम का तर्जमा बताइए। ABCD में से क्या हो सकता है। okay? कौन बताएगा इसका तर्जमा। ABCD में से क्या होगा मिन रब्बिकुम। देखते हैं आंसर इसका क्या है। आप सबकी तरफ से बी आंसर इसका। ओके, अलीजा बता रही है, सही बता रही है। चलिए आगे चलते हैं, आज का सबक हम देख लेते हैं। आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है फजर की अजान। फजर की अजान में क्या चीजें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा होती है। अजान हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फजर की अजान में कुछ तो एक दो जुमले डिफरेंट होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। और हम इसके अलावा अकामत और वजू के बाद की दुआ पढ़ेंगे। और ग्रामर में हम 3 नए हरूफ पढ़ेंगे, बी, फी और अला। इसके अलावा निकाती तालीम या शौक देखेंगे कि इसमें हमने 6 नए लफ्ज सीखने हैं, जो कि सीखने के बाद हम 63 अल्फाज सीख चुके होंगे आज की क्लास में, जो कि कुरान पाक में 23,000 से जायद बार आए हैं। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि अस्सलातु ये क्या है। इसम है, फेल है, हरफ है, मोनस है, मुजक्कर है, वाहिद है, जमा है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको क्या पता है इसके बारे में। जो भी आपको पता है वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जी, आपके आंसर नहीं अभी तक आया। अस्सलात, चलो माइक ऑन करके बता दीजिए कि अस्सलात क्या है। इस समय फेल है, सलात नमाज। नमाज तो है इसका मीनिंग, लेकिन ये इस समय सलात है तो मिनम आओ नमाज की तरफ। बेटा मैं पूछ रही हूँ कि अस्सलात लफ्ज क्या है। इसम है, हरफ है या फेल है। इसम वेरी गुड, इसम है और और हर्फ भी। हर्फ नहीं है। जो इसम होता है वो हर्फ नहीं होता, जो हर्फ होता है वो इसम नहीं होता, ठीक है। इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, ये इसम है। और इसके अलावा बताया कि ये मोनस है या मुजक्कर है। चैट बॉक्स में बताया, शोर बहुत हो रहा है, चैट बॉक्स में बताया। ओके, ठीक हो गया। अलीजा बता रही हैं इसम है, मुजलम बता रही हैं, रोमैसा, इकरा, अकील सब इसम बता रहे हैं। अच्छा, अब बताइए कि ये इसम तो है, अब ये बताइए मोनस है या मुजक्कर है।
मोनस की एक निशानी हमने बताई थी ना, कुछ नजर आ रही है आपको मोनस की निशानी किसी को? गोलता निशानी मोनस की होती है, ठीक है। तो ये इससे पता चला कि अस्सलात का जो लफ्ज है ये इस्म भी है और ये मोनस भी है और ये वाहिद भी है, ठीक है। खैरुन, खैरुन दो पेश के साथ है, ये भी इस्म है। मिन का मतलब आप लोगों को पता है। और अन्नोम, अन्नोम क्या है? इस्म है या फेल है या हरफ है? ये आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड, मिस कलसुम कह रही इस्म है, वेरी गुड। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका वर्ड बाय वर्ड तर्जमा हम पढ़ते हैं। अस्सलात, अस्सलात इस्म है और ये मुअन्नस है और इसका मतलब है नमाज। खैरुन, खैरुन के साथ भी दो पेश लगी हुई है और दो पेश किस चीज की निशानी है? इस्म की। तो खैरुन का मतलब होता है बेहतर, नहीं बेहतर है। खैरुन का मतलब है बेहतर है। नौम, मिन का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को आ गया है कि मिन का मतलब होता है से। और अननोम, इसके साथ भी अल लगा हुआ है, तो जिसके साथ अल लगा हो तो वो इस्म होता है, तो ये भी इस्म है। अननोम मीन्स नींद से। ये लफ्ज 3 बार कुरान पाक में आया है। नोम का मतलब है नींद। असबाब देख लेते हैं। नींद मौत के बराबर है, जब हम सो जाते हैं ऐसे जैसे मौत होती है, मौत के बराबर है। और नमाज असली जिंदगी है, नमाज अल्लाह की पुकार है, नींद हमारे नफ्स की पुकार है। अमूमन नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। लेकिन फजर के वक्त नींद जिस्म के लिए मुजरे सेहत है, राहत नहीं है, क्योंकि सुबह के वक्त की ताजगी जिस्म के लिए दुआ होती है। इसलिए फजर के बाद जो सोना होता है, जो नींद होती है, वो हमारे जिस्म के लिए सही नहीं होती है, मुजर होती है। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ एक दफा हम इसको पढ़ लेते हैं। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए नौमा, नौमकुम, इसके मायने क्या है? ABCD में से क्या हो सकता है? तो बताएगा। ओके, मुजना, अलीजा, तस्मीना, मरियम, सबके आंसर आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। कलसूम, सानिया, आप देख लेते हैं, आप लोग अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, आपने कौन सा, किसने सही आंसर दिया। तो जिसने तो सी आंसर किया उनका बिल्कुल सही है, और जिनका कोई और आंसर लिखा वो भी अपने आप सही कर लीजिए। तो नौमा कुम, अब इसको ना जब हम इसका मीनिंग करते हैं तो इसको हम टुकड़े कर लेते हैं। जैसे नौम हमने पढ़ा नींद, और कुम हम जो है वो हम उसका टेबल पढ़ चुके हैं। कुम का मतलब होता है आप सब, तो इससे फिर हम टुकड़े करके जो है इसका हम कर लेते हैं। अब हम आते हैं नमाज के, जो फजर की नमाज होती है उसमें अकामत के वक्त काफी अल्फाज बोले जाते हैं। जब अकामत कही जाती है, कब कही जाती है? हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद अजान में ये दो जुमले बोले जाते हैं। वो क्या है? कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, इन दो जुमले ये अजाफी बोले जाते हैं। किसके बाद बोले जाते हैं? हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद। इन दो के बाद ये दो जुमले बोले जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है अभी हम देख लेते हैं। कद का मतलब होता है अलबत्ता, उर्दू में हम अलबत्ता कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑलरेडी, यानी कि जो काम हो चुका, जो काम हो गया, हो चुका, उसको हम कहते हैं कद। अरबी में हम उसको कहते हैं कद। ओके, अजान ऐलान इस बात का कि लोग मस्जिद में आए, ठीक है ना। जैसे अजान होती है ना, तो अजान का मतलब क्या होता है? अजान अल्लाह की तरफ से एक दावतनामा होता है कि मस्जिद में आए। और अकामत क्या होता है? अकामत इस बात का ऐलान होता है कि जो लोग मस्जिद में आए हैं वो जमात खड़ी हो गई है, इसका ये मतलब होता है। कद का मायने है हो चुका, अगर, जब और आप, इन चारों में से क्या हो सकता है ABCD में से? ओके,
کلثوم، علیزہ، سب کے آنسر آ رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ سب کے آنسر بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب ہے ہو چکا. دیکھیے ہم نے قد پڑھ لیا. اور قامت کا مطلب ہم نے پڑھا نہیں. قامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑی ہو گئی. قامت جیسے ہم قیام کہتے ہیں نا، قیام کھڑا ہونا، اسی طریقے سے قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی. اور الصلاۃ، الصلاۃ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے نماز. اوکے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. یعنی جب ہم وضو کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور وضو کرنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. وضو سے پہلے جو دعا ہوتی ہے جس سے ہم وضو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ. بسم، نام سے، اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی ہم نے وضو کو جیسے بسم اللہ سے ہم نے وضو سٹارٹ کیا اور دھیان سے ہم نے وضو کرنا ہے، سارا دھیان ہمارا وضو پہ ہو، اور پھر ہم یہ دعا پڑھیں جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں آگے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں، ان کی یہ بات ہے تو کیسے غلط ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دھیان سے وضو کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. کبھی آپ لوگ کہیں جائیں، اگر کہیں مہمان جائیں، کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہو اور آپ مہمان جائیں، اور وہ جب آپ جائیں تو آپ جب دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے پہلے سے دروازہ کھول کے آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں جس کے گھر میں آپ جاتے ہیں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. تو یہ تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں سے چاہے وہ انٹر ہو جائے. کتنی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ والا پارٹ ہم اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں. اذان میں بھی یہ الفاظ آئے تھے، یہ وہی الفاظ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ابو داؤد کی. اس کے علاوہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یعنی جو مرنے کے قریب ہو، اگر آپ اس کے پاس ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کہ اس اپنی سروس کے دوران اس نے شاید ہی 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اذان ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سٹارٹ کریں.
چلیے اس کا اگلا پارٹ پڑھتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وحدہ، وحدہ وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کے دو ٹکڑے ہیں، وحدہ اور ہو. ٹھیک ہے، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وحدہ وہ اکیلا. ٹھیک ہے وہ اکیلا ہے. ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وحدہ دو ٹکڑے ہیں اس کے، یہ ایک لفظ نہیں ہے. اس طریقے سے جیسے ہم اردو میں بھی استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جیسے واحد، احد، توحید وغیرہ، یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں. لا شریکہ، نہیں ہے کوئی شریک. لا کا مطلب ہے نہیں ہے، شریکہ، شریکہ لفظ ہے یہ ایک ہی لفظ ہے. یہ جو کا ہے نا اس کے ساتھ، یہ الگ سے نہیں ہے، یہ شریک کا اپنا کا ہے، تو اس کو الگ نہیں کرنا. یہ شریکہ ایک ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی شریک. لا کا مطلب ہے نہیں ہے، اور شریکہ کوئی شریک. جیسے شریک ہوتا ہے ایک، اور اس کی جمع ہوتی ہے شرکا. ان 40 سے بھی زیادہ بار جو ہے یہ قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں. شریک اس کی جمع ہے شرکا. جیسے شرکا ہی ہم اردو میں بھی لفظ ہم بولتے ہیں نا. جیسے آپ لوگ ابھی کلاس لے رہے ہیں تو آپ لوگ اس کلاس میں شریک ہیں، یعنی آپ اس کلاس کے شرکا ہیں. تو یہ الفاظ جو ہے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. تو شریک کا مطلب ہوتا ہے حصہ دار یا پارٹنر. تو اس کے ملتے جو الفاظ بولتے ہیں شریک، شرکا، شرک اور مشرک. شرک کا پتہ ہے جو شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ٹھیک ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے، جو شرک کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں. لاہو اس کا یا اس کے لیے، یہ ابھی ہم ترجمہ ابھی پڑھ رہے تھے. لاہو اس کا، لاہو منصب کا، یہ وہی والا لاہو ہے. اس کا مطلب ہے اس کا یا اس کے لیے. وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اسباق دیکھتے ہیں. وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ ہے اس میں. اب یہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں نا، وضو کے بعد کی دعا، 3 دفعہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار آیا ہے. کہاں کہاں پر آیا ہے؟ اشہد ان لا الہ، کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور دوسرا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے. اور تیسرا ہے لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. ان کی وحدانیت کا اقرار اس میں 3 دفعہ آیا ہے. یعنی شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان. شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ. آپ لوگ سب لوگ اس کو پڑھ لیجئے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ کہ وہ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. آپ لوگ پڑھ لیجئے اس کو. اس کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، یہ ہم تینوں الفاظ جو ہیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اذان میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں عبدہ. یہ عبدو ہو یعنی اس کے بندے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ہو اس کا بندہ. کوئی بتائے گا کہ ہو اس کا بندہ کس کا بندہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مائک آن کر کے بتا دیجئے کس کی بات ہو رہی ہے. عبدہ ہو اس کا بندہ، کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ. ہاں جی بالکل ماشاءاللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی بات ہو رہی ہے نا. جی سسٹر تسمینہ بھی فرما رہی ہیں اللہ کا بندہ، اور مزنہ بھی کہہ رہی ہیں. جی بالکل، یہ ہو جو ہے یہ اللہ کی، یہ ضمیر ہے نا، ہو اسم ضمیر ہے تو یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ کے نام کی جگہ پہ یہ ہوا ہے. عبدہ اس کا بندہ، یعنی جیسے عبداللہ، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور اللہ اللہ کا بندہ. عبداللہ اللہ کا بندہ، تو عبدہ اس کا بندہ. اب یہاں پر اللہ کی جگہ پر ہو آیا ہے یعنی اس کا بندہ. یہ دیکھیے بندہ، عبدو اور ہو یہ 2 ٹکڑے ہیں نا، یہ ہو الگ ہے. تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئز کرتے ہیں گوگل کوئز، اس میں
ٹکڑے آتے ہیں کتنے ٹکڑے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو جو ہے یہ الگ ہے، اس کا الگ مطلب ہے، عبد جو ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ٹکڑوں سے مل کے یہ بنا ہے عبد ہو. عبد ہوتا ہے سنگل واحد، اور عباد ہوتی ہے اس کی جمع یعنی بندے. عبد بندہ اور عباد بندے. 125 بار یہ قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے. ورسولہ، ورسولہ، کوئی مجھے بتائے گا مائک آن کر کے ورسولہ کو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ مائک آن کر کے بتا دیجئے. ورسولہ اب اس کے ٹکڑے 3 ہوں گے. ویری گڈ. کون کون سے 3 ہوں گے؟ وا اور رسول اور ہو اس کے. ویری گڈ. اور اس کے رسول ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا. 3 ٹکڑے ہوں گے، وا رسول اور اس کے رسول ہے. ماشاءاللہ. اسباق دیکھ لیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عبدہ یعنی کہ باقی وہ ساری وہی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، ہم نے اذان میں پڑھا، صرف اس میں ایک عبدہ کا اضافہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد بتایا گیا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی اس کا مطلب بندہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ یا اللہ تعالیٰ کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے. پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شریک بنا دیا تھا. ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اچھا کوئی بتائے گا کہ نماز میں ہم کہاں پڑھتے ہیں یہ والی آیت؟ کسی کو کچھ آئیڈیا ہے؟ مائک آن کر کے بتائیے. نماز میں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ جی اتحیات میں. اتحیات میں. ویری گڈ. بالکل اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے ہم کہتے ہیں، پڑھ کے ہم شرک کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے کہ جو محمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں، بندے بن کر رہیں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. آپ لوگ سب لوگ پڑھ لیجئے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. چلیے تھوڑا سا چیٹ باکس کی طرف آ جاتے ہیں. عبدہ کا ترجمہ لکھیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ اوکے، رسوم کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. اور رسوم، رمیسا، اقرا، عقیلی، مزنا، سب کے آنسر آ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ کے اپنا آنسر چیک کیجئے. ڈی والے سب کے آنسر صحیح ہیں، جنہوں نے ڈی کا آنسر دیا، اور جنہوں نے اس کے علاوہ دیا وہ غلط ہے. وہ اپنے آنسر کو چیک کر لیجیے. آگے چلتے ہیں. اگلا پارٹ، دعا کا اگلا پارٹ پہ چلتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم، یہ اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ اللہم جو ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے. اللہم کہیں بھی آئے تو اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ ایک ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے اللہ. اجعلنی، اجعل اور نی، اجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دے، اور نی مجھے. یہ نی کا لفظ ہے، یہ وہی جو ہم ٹیبل پڑھا نا ابھی، لاہو، لاہم، لکا، لی، جو اس کا ساتھ جی تھا، یہ وہی ہے، نون کے ساتھ آیا ہے. یہاں پر نون کے ساتھ آیا اجعلنی، بنا دے مجھے. من التوابین، من کا مطلب تو سب کو پتا ہے، آ گیا کہ من کا مطلب سے ہوتا ہے. التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹا، اور تائب ہوتا ہے پلٹنے والا، اور تواب ہوتا ہے
بار بار پلٹنے والا. اور یہاں پر لفظ آیا ہے توابین. کون بتائے گا توابین یہ کیا ہے؟ توابین کے بارے میں کیا بتائے، کیا ہے یہ؟ مائک آن کر کے بتائیے. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، واحد ہے، جمع ہے؟ چلیے مائک آن کر کے بتا دیجیے. جمع. جمع ہے. کیسے پتہ چلا جمع؟ آپ کون سی نشانی نظر آئی آپ کو جمع کی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا آپ نے. جمع کی نشانی اس میں کیا ہے؟ یا نون. ویری گڈ. توابین، جیسے میں نے بتایا تھا نا جن کے تواب، جیسے تواب لفظ ہے اس کے اوپر دو زبر ہوں گے یا دو زیر ہوگی تو اس کی جمع بن جاتی ہے توابین. یا نون کا اضافہ ہو گیا، یہ بن گیا توابین. یہ اسم ہے اور اسم کی نشانی بھی یہ یا نون ہے اور جمع کی نشانی بھی یہ یا نون ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا آپ نے. آگے چلتے ہیں. وجعلنی من المتطہرین، یعنی اسی کے ساتھ کا پارٹ اگلا پارٹ ہے، اور بنا دے مجھے. اب یہاں پر کیا ہے؟ وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. وجعلنی، ٹھیک ہے، واک الگ ہے، اجعل الگ ہے، نی الگ ہے. یہ تو تین ٹکڑوں سے مل کے یہ بن گیا وجعلنی. ٹھیک ہے، تین لفظوں سے مل کے یہ ایک لفظ بنا ہے، اور بنا دے مجھے. من المتطہرین، اب من الگ ہے، المتطہرین یہ ایک ہی لفظ ہے، اسم ہے اور جمع ہے. اجعلنی کے معنی بتائیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ جی کون بتائے گا؟ اوکے، اقرا خیل کا آنسر آ گیا. اور کلثوم، ماشاءاللہ، سائمہ، سب کا آنسر آیا. اب دیکھیے آپ کا آنسر صحیح ہے. ویری گڈ، سب کا آنسر صحیح ہے. بہت اچھا آنسر کیا، سب نے صحیح بتایا. التوابین کا ترجمہ کیجیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ جو کلثوم، تسنیم اور علیزہ، سب کے آنسر آ رہے ہیں. ثانیہ، اوکے. جس کا آنسر سی ہے ان کا آنسر صحیح ہے. جن کا آنسر اے لکھا ہے وہ اپنے آنسر کو ری چیک کر لیجیے. اور اس کا آنسر ہے خوب توبہ کرنے والا. اب اسباب دیکھتے ہیں. اللہ اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا. توبہ کی شرائط آپ کو یاد رکھنی ہے. توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی کیا ہے کہ اعتراف. کس بات کا اعتراف؟ اپنی غلطی کا اعتراف، اپنے گناہ کا اعتراف اپنے آپ سے. اور اس کے بعد شرمندگی، جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم. اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹانے کا عزم. اور زبان سے بھی توبہ کی اب ادائیگی، استغفر اللہ کہنا. یعنی یہ ہمارا یہ ہے کہ توبہ کرنے میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہ کا پتہ ہو، اعتراف ہو، اور ہمیں اس پہ شرمندگی ہو، اور ہم یہ ارادہ کریں کہ اب دوبارہ یہ نہیں کریں گے. اگر کسی کا حق مارا ہے غلطی سے تو اسے ہم لٹائیں، اور زبان سے بھی ہم استغفار پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اس والے پارٹ میں ہے من المتطہرین، یعنی پاکی. پاکی سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. کس چیز کی پاکی؟ تو پاکی سے مراد ہے کہ ہمارا مکان، جگہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک صاف ہو. لباس ہمارا پاک ہو، صاف ستھرا لباس ہو، پاکیزہ ہو، ہمیں پتہ ہو اس میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ صاف ہو، پاک ہو، شرک سے پاک ہو. ہمارا عقیدہ خالص ہو، توحید پر ہو. اور ہمارے خیالات کی پاکی، ہمارے خیالات پاک ہے، یعنی ہر قسم کی پاکی ہو تو ہم اس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاک صاف رہنے والوں سے بنا دیں. تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس دعا کی پریکٹس کریں گے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے
पाक साफ रहने वालों में से। अब ये देखिए, अगर हम इसको अल्लाहुम्मा के साथ मिला के पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलनी। अगर हम अलग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इजअलनी। ठीक है, तो अलिफ के नीचे हम फिर जेर के साथ पढ़ेंगे। अगर हम साथ जोड़ के पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलनी। तो इसको दुआ को आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं आपको याद तो इसको याद कर लीजिए, 2-3 दफा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। और ये इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो इसको पढ़ेगा तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो जो वजू के बाद दुआ को पढ़ेगा तो इसका जवाब तो मैंने बता भी दिया। चले आगे चलते हैं। अल मुततहिरीन का मायने क्या है? ये एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, नहीं सारे जवाब भी हो सकते हैं। आप लोग देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है ABCD में से। वेरी गुड, मिस्टर कलसूम, मिस अलीजा, मिस कलसूम, मिस तस्मीना, सब आंसर सही कर रही हैं। मिस साइमा, सबके आंसर सही है, बिल्कुल ठीक कहा। ओके, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सच्ची तौबा करने का तरीका ये है, इसका भी एक से ज्यादा जवाब हो जाता है। ABCD में से क्या होगा? एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। ओके, सोचने लगे, इतना भी नहीं सोचना। हम देखते हैं, इसमें भी सबके सब जवाब सही है इसके। ठीक है, सब सही। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वुजू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया है। ABCD में से क्या होगा? ओके, मिस कलसूम का आंसर आ गया। वेरी गुड, सही बता रही हैं, सब सही बता रहे हैं माशाल्लाह। सिस्टर सानिया, तस्नीम, अलीजा, रोमैसा, सबके आंसर सही है। आगे चलते हैं। हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने पार्ट B की तरफ चलते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे ग्रामर में आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपने गूगल क्विज कर लिया है, पिछले वाला? पिछले तीनों के तीनों कर लिए ये रहते हैं। ABCD में से आंसर कीजिए जल्दी से, क्योंकि गूगल क्विज करना बहुत जरूरी है। अगर आप साथ के साथ करेंगे तो ही आप जो है बराबर हो सकेंगे। सबका आंसर A में आ रहा है, सबका आंसर माशाल्लाह A में आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर किसी ने नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। ओके, इसके अलावा एक बात मुझे ये पूछनी थी आपके, क्या आप इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे मैं करती हूँ, जैसे हम सीखते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो आप लोग इशारे करते हैं जहां जहां आप लोग बैठे होते हैं? क्योंकि मैं सबको तो देख नहीं रही होती। तो आंसर तो आपके भी आ रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, एक ही आंसर आ रहे हैं सब में। हाँ, कलसूम ने सच बोला कि नहीं देखेंगे, आइंदा भी नहीं किए उसने। मिस सलमा ने भी कह दिया, ठीक हो गया, सही है। इशारे जरूर करने हैं। तस्नीम आपको भी करने हैं। D वाला आंसर नहीं होना चाहिए, एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि इशारे सबने करने हैं, सबको आने चाहिए। तो इसलिए जब तक हम इशारों से नहीं सीखेंगे हमें नहीं आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो आज सीखते हैं। आज ग्रामर में आज हमने क्या सीखना है? लफ्ज की किस्में और हरूफ जर। ओके, कभी कभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, अभी आपने कभी कभी नहीं करने, अभी आपने हमेशा करने हैं। ठीक है, जब भी हम टेबल जो भी पढ़ रहा हो ना, इशारे सबने ही करने हैं और ऊंची आवाज से करने हैं, ताकि आपके अपने कानों में आवाज आए। माइक को हमने अनम्यूट ही रखना है, लेकिन अपने कानों को हमें आवाज सुनाई देनी चाहिए, और हमने इशारे भी करने हैं, और हमने जो है ऊंची आवाज से भी पढ़ना है। ठीक है, लफ्ज की किस्में आजकल हम लफ्ज पढ़ रहे हैं। 3 लफ्ज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और अब अगले 3 लफ्ज हम पढ़ेंगे। लफ्ज की किस्में हरफ है, उसको हरूफ जर भी कहते हैं। ठीक है, बी, फी और अला, हम ये 3 आज पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले में 3 पढ़े थे, आज हम फिर 3 और पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं ग्रामर के साथ। तो चलिए, इशारे करने की बारी आ गई है। आप लोग सब लोग इशारे कीजिए, और ऊंची आवाज में, इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके अपने कानों की आवाज, अपने कानों को आवाज सुनाई दे। मेरे साथ पढ़िएगा, सुनिए,
देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। चलिए, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? कौन पढ़ेगा इसको? हैंड रेज कीजिए, किसी ने पढ़ना हैंड रेज कीजिए जल्दी से, शाबाश। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसी तरीके से हमने, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे हमने करना भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा, हम पढ़ते हैं हमेशा हर में एक ये स्लाइड पढ़ते हैं कि अल्फाज जो है इसकी 3 किस्में होती हैं। एक इसम होता है, एक फेल होता है, एक हर्फ होता है। इसम किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसम की निशानियों में से हमने सीखा कि अल लगा होगा किसी के शुरू में, वो इसम होगा। इसके अलावा तनवीन होगी, 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर, तो वो इसम होगा। इसके अलावा जमा में वाव नून, या नून और अलिफ्ता, ये भी इसम की निशानियां हैं और ये जमा की निशानियां हैं, ठीक है। इसके अलावा फेल है, जिससे काम के होने या करने का पता चलेगा, फतहा या मलूना, ये हम अभी नहीं पढ़ रहे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसम हम पढ़ चुके हैं। हर्फ हम पढ़ रहे हैं। हर्फ क्या होता है? जो इसम और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी और इन्ना, तो ये हम पढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं, हम ये हमारा टेबल जो शुरू से हमारे साथ आ रहे हैं, जमायर का टेबल, इसको इसम, ये भी इसम है, इसको इसम जमायर कहते हैं, ठीक है। वो जो निशानियां हमने पढ़ी वो तो हैं ही है, लेकिन इसको भी हम इसम जमायर कहते हैं, ठीक है। ये वो जमायर हैं जो अलग से आते हैं, यानी कि ये कुरान पाक में ऐसे ही लिखे हुए आपको मिलेंगे। एक एक जमायर होते हैं जो कि ये वाले, ये टुकड़े होते हैं, ये लग के आते हैं, किसी के साथ जुड़ के आते हैं, ठीक है। यही हम 2 टेबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जल्दी से कोई इसकी प्रैक्टिस कर देगा, हैंड रेज कीजिए। चलिए, कौन? तस्नीम। चलिए, सब लोग इशारे करेंगे और ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। वो वो सब, अंत आप, हमें, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हिया वो औरत। ओके, लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन आप लोग जो है, जिसने हैंड रेज किया, मिस तस्नीम, आप पढ़िए, आप पढ़िए इसको। वो तुम सब, अता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हिया वो औरत। बोलो, ठीक हो। चले आगे, अब ये टुकड़े हैं, ये भी पढ़े। कलसुम, आप पढ़ लीजिए इसको। मिस कलसुम, आप अनम्यूट कीजिए। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का। वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त। चलिए, अब हमने इन टुकड़ों के साथ इसम को जोड़ा है। जब हमने इसम को जोड़ेंगे तो इसका बन जाएगा रब्बू हु, उसका रब, रब्बू हम उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस औरत का रब। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसको, इस टेबल को? हैंड रेज कर लीजिए। वेरी गुड मिस तस्नीम। रब्बु का रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस औरत का रब। वेरी गुड। आपने इशारे किए, और मिस तस्नीम आपने इशारे किए, ओके। जी मैं। ओ ठीक है। और आपने रब्बू हा का इशारा किस तरफ किया? रब्बू हा का इशारा किस तरफ किया आपने मिस तस्नीम? उस औरत की तरफ, मतलब साइड से, उल्टी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट ठीक में। हो। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हमने हरूफ में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने? ली पढ़ लिया, मिन भी पढ़ लिया और अन भी पढ़ लिया। ये 3 हमने पढ़ लिए। ली का मतलब होता है लिए, मिन का मतलब होता है से, और अन का मतलब होता है से, यानी किसी के बारे में, ठीक है। और हमने इन तीनों को, 3 हरूफ और ये 7 जुमायर के साथ मिलकर कुरान पाक में 5000 बार आए हैं। कितनी बात है कि ये देखो, इतने से जुमायर हमने सीखे और ये 5000 बार आने वाले अल्फाज हमने सीख लिए, माशाल्लाह। ये तीनों लफ्जों को हमने, तीनों हरूफ को हमने
اس ضمائر کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا اور جوڑ کے ہم نے اسے لفظ بنائے اور ہم نے اس کی پریکٹس کی. ٹھیک ہے. لی سے ہم نے سیکھا, کہاں سے سیکھا؟ لی کی ایگزامپل ہم نے لی الحمدللہ سے. ٹھیک ہے. اور من کی ہم نے ایگزامپل لی اعوذ باللہ من الشیطان سے. اور ان کی ایگزامپل ہم نے لی رضی اللہ عنہ سے. اب یہ 3 لفظ آپ کو بھولنے نہیں چاہیے. ان 3 لفظوں کی مثالیں ہم نے کہاں سے لی یہ بھولنی نہیں چاہیے. ان 3 لفظوں کے ساتھ مل کر ہم نے ضمائر کے ساتھ جو ہم نے لفظ بنائے ہیں ان کا مطلب بھولنا نہیں چاہیے. آج ہم کیونکہ اگلے 3 الفاظ پہ آ رہے ہیں, یہ 3 حروف ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیں تینوں کو ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا اور ان کے ساتھ ایسے ہوا. اب اس کی میرے خیال میں کوئی ایک بندہ پریکٹس کر لے, اس کے بعد ہم اگلے سبق پہ چلتے ہیں. کلثوم آپ اس کو پڑھ لیجیے سلائڈس کو. مس کلثوم آپ پڑھ لیجیے. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, میوکا آپ سے, منی مجھ سے, میوکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے, انہو اس سے, انہم ان سب سے, اوکا آپ سے, انی مجھ سے, اوکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ نے پڑھا. چلیے ہم اگلے آتے ہیں. اپنا آج کے سبق پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑے سے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا. اس میں سے آپ دیکھیں گے آپ لفظوں کو جوڑ کے اس کا ترجمہ کرنا آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا. رسول من اللہ کا ترجمہ بتائیے. ABCD میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ سشاویز, تسنیم بتا رہی ہیں, مزدہ بھی بتا رہی ہیں, سلمہ, سائمہ سب بتا رہے ہیں. اور آپ کا آنسر غلط ہو گیا. ایک رسول کی طرف سے, رسول من اللہ. ٹھیک ہے. اگلے کوشچن پہ آتے ہیں. وللمؤمنین, ان کے ٹکڑے کر کے اس کا آنسر بتائیے. ABCD میں سے کیا ہوگا؟ مس کلثوم کہہ رہی ہیں, مس اقرا کی کا آنسر بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. سب کے آنسر جو آ رہے ہیں بی آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, آپ تھوڑا سا دیکھیے مومنین کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا آنسر مردوں کے لیے نا, یہ کیونکہ یہ اس میں پچھلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. مومن مردوں کے لیے, مومن عورتوں کے لیے, مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. وا آ گیا نا, وا کا مطلب ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وللمؤمنین, لی کا مطلب سمجھ لیا لیے ہو گیا. مومنین, اب اس میں مومنین اور مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے, کیونکہ اس کی ترجمے میں مرد اور عورت کا الگ الگ لکھ دیا. اب عورتوں کے لیے کیا ہو گیا؟ مومنات ہوگا. ٹھیک ہے. عورتوں کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مومنات ہوتا ہے. یہاں پر مومنین ہے تو یہ مردوں کے لیے. من ربہی, ABCD میں سے کیا ہوگا؟ اوکے, چلیے لکھیے آنسر. آپ لوگ تو ڈر گئے. ABCD میں سے کیا ہوگا؟ من ربہی. اوکے, مس علیزہ آنسر دے رہی ہے. اوکے, مس علیزہ نے ہمت کی. اور کس کا آنسر آئے گا؟ ویری گڈ, کلثوم بھی بتا رہی ہے. اوکے, آنسر ہے اس کے رب کی طرف سے. اب دیکھیے من کا مطلب ہوتا ہے سے, رب ہی اس کا رب. ٹھیک ہے, اس کے رب سے, اس کے رب کی طرف سے. اوکے, آج کے سبق پہ چلتے ہیں. چلیے, تھک گئے ہوں گے, گہری سانس لیجیے. رب زدنی علما ایک دفعہ پڑھ لیجیے. آج ہم پڑھیں گے جو 3 حرف پڑھیں گے. سب سے پہلا اس میں ہے بی, اور بی کا مطلب ہوتا ہے سے. اب اس کی ایگزامپل یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہاں سے یاد رکھنا ہے؟ بسم اللہ. ایک بات اور آپ کو بتا دوں, یہ جو حروف ہوتے ہیں نا, اس کو حروف جر بھی کہتے ہیں. ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ مطلب ہوتے ہیں, ان کے مطلب چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی یہاں پر ہم نے بی کا مطلب سے پڑھا, تو کہیں ہم بی کا مطلب کچھ اور بھی پڑھیں گے. تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی ہے, ذہن کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے
کہ ان کے لفظ کے مطلب چینج بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں, بی کا مطلب پڑھ رہے ہیں سے. نشانی کیا ہے؟ بسم اللہ ہے, یعنی اللہ کے نام سے. تو اس کو جب ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا ہم پڑھیں گے بھی, اس سے, بہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بینا ہم سے, بیہا اس عورت سے. چلیے کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. سب سے پہلے مس کلثوم کا ہینڈ ریز ہوا. چلیے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. ویری گڈ. مس تسنیم آپ پڑھیے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بیہا اس عورت سے. ویری گڈ. مس علیزہ آپ بھی پڑھ لیجیے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بیہا اس عورت سے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ بی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے بی کو ہم نے جوڑ لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں, فی کو جوڑیں گے. فی کو ہم نے, فی کی ایگزامپل ہم نے کہاں سے یاد رکھنی کہ ہمیں فی کا ترجمہ یاد رہے. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے, ہم نے لفظ سے بہت بولتے ہیں فی سبیل اللہ. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں, یعنی اللہ کے راستے میں. اس کو جب ہم نے ضمائر کے ٹیبل کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم پڑھیں گے فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فیکا آپ میں, فییا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت سے. اب یہاں پر دیکھیے فی, یہاں پر فی نہیں ہے. کیوں فی اس لیے نہیں ہے؟ ایک تو اپنا اس کا اپنا یہ ہو گیا, ایک اس کا جو پہلے ہم اس کا مجھ والا یا پڑھتے تھے یا. جب یہاں پر دو یا اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے, یہ شد آ جاتی ہے, تشدید آ جاتی ہے. اس کو ہم پھر فی نہیں پڑھیں گے, پھر ہم پڑھیں گے فی یا. فی یا, دو یہاں پر یا جمع ہوگی. چلیے اس کو کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. جی مس کلثوم پڑھیے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فیکا آپ میں, فییا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. چلیے اور کون پڑھے گا؟ تسنیم آپ پڑھیے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فییا فیکا آپ میں, فییا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا آپ سب ہم سب میں, فیہا اس عورت. ویری گڈ, ویری گڈ. مس مزنا آپ پڑھیے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فیکا آپ میں, فی مجھ میں, فییا, فیکم آپ سب میں, فییا, فیجا فییا. فیجا فیجا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. ویری گڈ, ویری گڈ. اوکے, اب ہم چلتے ہیں, ایک نیا الفاظ ہم سیکھیں گے. وہ نیا الفاظ ہے خیر. خیر کا مطلب ہوتا ہے گڈ, اچھا. یعنی اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے, اس لیے ہاں میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے ہمارے پاس؟ حل فیہی خیر. کیا, حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. فیہی اس میں, یعنی ہم نے پڑھا نا اس میں, فیہی اس میں, تو اس میں اس چیز میں سمجھیے خیر بھلائی ہے. کیا اس چیز میں بھلائی ہے؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ مائک اوپن کر کے بتائیے. نعم فیہ خیر. ویری گڈ, نام فیہی خیر. حل فیہم خیر, کیا ان سب چیزوں میں بھلائی ہے؟ کیا آنسر ہوگا؟ نعم فیہم خیر. فیہم خیر. نعم فیہم خیر, جی ہاں ان سب چیزوں میں بھلائی ہے. اوکے. حل فیکا خیر, کیا آپ میں بھلائی ہے؟ آنسر کیا ہوگا؟ نعم فیجا خیر.
नाम फी या खैर। ओके, चलिए, हल फीकुम खैर, क्या आप सब में खैर है? आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? नाम फीना खैर, फीना खैर। हाँ, हम सब में खैर है। ठीक हो गया। चलिए, अब दो लोग आ जाए इसको पढ़ने के लिए, अलीजा और अक्सा शावेज। अलीजा आप क्वेश्चन कीजिए, अक्सा आंसर कीजिए। हल फीही खैर, नाम फीही खैर। हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। हल फीका खैर, नाम फिया खैर। हल तुम खैर। नाम फीना खैर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, जबरदस्त। चलो आगे चलते हैं। अरबी बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा? अरबी बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा? आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। एबीसीडी में से क्या होगा? ओके, मुजना बता रही है। ओके, और किसका आंसर आ गया? सलमा का आंसर आ रहा है, मुजना का भी आ रहा है, देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक है, जिसने ए बताया उनका आंसर सही है, जिन्होंने बी बताया उनका आंसर गलत है, वो अपने सही कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कोई गलत कर दे कोई मसला नहीं। फी सबीलिल्लाह का तर्जुमा कीजिए, एबीसीडी में से क्या होगा? मिस सलमा बता रही हैं, और मिस इकरा की, मिस अलीजा, मिस कलसूम, माशाल्लाह सबके आंसर सही है। मुजना, अक्सा शाबिर, सबके आंसर सही है, सी। ओके, हल फीकुम खैर, एबीसीडी में से क्या होगा? कलसूम, अक्सा शवेज, रुमैसा, सबके आंसर आ रहे हैं सी, बिल्कुल सब सही लिख रहे हैं। सलमा, इकरा, अकील, सबने सही लिखा। चलिए अगले लफ्ज पे आते हैं, आला। अगला लफ्ज हमारा आला। ठीक है, आला का मतलब होता है पर। ठीक है, तो इसमें हम इसको, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, आला को जब हम कुम के साथ जोड़ेंगे तो ये अलैकुम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है, आला का मतलब होता है पर। ठीक है, ये इसका अस्सलामु अलैकुम से याद रखेंगे। इसका हम टेबल देखते हैं, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया इसमें भी दो या आ गए, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। चलिए, कौन इसको करेगा सबसे पहले? किसका हैंड रेज होता है? जी, मिस मुजना। बाकियों की बारी आएगी, अलैहि आपने उस हैंड पर, रेज रखिए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। माशाल्लाह। मिस कलसूम, आप पढ़िए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड, माशाल्लाह। मिस तस्नीम, आप पढ़िए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैहा मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए हम आगे चलते हैं। अलैहिम का तर्जुमा बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा? ओके, सबके आंसर माशाल्लाह सही आ रहे हैं। देख लेते हैं, उन सब पर सबने सही आंसर दिया। चले आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैना का तर्जुमा बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा? अब जरा जल्दी से चलते हैं, हमारा टाइम कम रह गया। अस्सलामु अलैना।
ओके, ये मिस बी डी बी आ रहे हैं, जिसका तो आंसर अब देख लें, अपने आंसर को चेक कर लीजिए। जिसने आंसर बी दिया आंसर सही है, जिन्होंने डी दिया उनका आंसर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरबी बताइए उन सब पर जो, ये शायद आपको मुश्किल लगे, चलिए कोशिश कीजिए। के मुजना ने आंसर दिया, और चलिए देख लेते हैं। मिशेल ने भी बता दिया, वेरी गुड, दोनों का आंसर सही हुआ, वेरी गुड, माशाल्लाह। हमने सीखा रब्बी ही रब्बीहा, यानी रब्बी ही मुजक्कर और रब्बीहा मोनस। रब्बी ही का इशारा हमने दाएं हाथ से किया और रब्बीहा का इशारा हमने बाएं हाथ से किया। ठीक, इसी तरीके से बिही दाएं हाथ से, उससे, बीहा उस औरत से, फीही उसमें, उस मुजक्कर में, और फीहा उस मोनस में, अलैहि उस मुजक्कर पर, ठीक है ना, उस पर, इस पर, उस पर, मुजक्कर पर क्योंकि दाएं हाथ से, और अलैहा उस पर यानी उस औरत पर बाएं हाथ से। ठीक है, ये आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रहे। ये आज हमने 3 अल्फाज सीखे। इसको पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगी, मिस कलसूम आप पढ़िए इसको, तीनों स्लाइड्स को। बिही उससे या उसके साथ, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। चलिए हम आगे चलते हैं। आज हमने बी, फी और अला 3 अल्फाज सीखे। बी का मतलब होता है से, और ये बिस्मिल्लाह के एग्जाम्पल से हमने सीखा। फी का मतलब होता है मैं, इसकी एग्जाम्पल हमने सीखी फी सबीलिल्लाह। और अला का मतलब होता है पर, इसकी एग्जाम्पल हमने सीखी अस्सलामु अलैकुम। इन तीनों हरूफ को हमने ज़मायर के साथ जोड़ा, जो कि जोड़ने के बाद जो हमने हरूफ बनाए, जो हमने लफ्ज बनाए हरूफ को जोड़ के ज़मायर के साथ, वो कुरान पाक में 3600 से जायद बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आज 3 लफ्ज आप सीख के जा रहे हैं और इनके साथ मिला के हमने इनको जोड़ के तो 3600 से ज्यादा बार कुरान पाक में आए। ठीक हो गया। चलिए बिहिम का इशारा कीजिए, आप लोग जहां जहां बैठे हुए हैं बिहिम का इशारा कीजिए, फिर मैं करूंगी, तो बताइएगा मैंने सही किया, आप लोगों ने सही किया या नहीं सही किया। बिहिम, सबने ऐसे ही किया बिहिम, अपने दाएं तरफ 4 फिंगर के साथ। ओके, अनम्यूट करके आंसर कीजिए, सबका इशारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फीकुम, फीकुम का इशारा कीजिए आप लोग, सब लोग फीकुम का इशारा कीजिए, फिर मैं करती हूँ, फिर बताइएगा। फीकुम, आप सबकी तरफ। सही है, आप लोग ऐसे इशारा किया, जी सामने। सामने किया, ओके ठीक हो गया। अलैहि, अलैहि का इशारा कीजिए, अलैहि का इशारा आप लोगों ने कैसे किया, सही किया, ऐसे ही किया जैसे मैं कर रही हूँ, या अगर किसी और तरीके से किया। अलैहि अपने दाएं तरफ 1 फिंगर से, तो क्या ऐसे ही किया आप सबने, आंसर कीजिए। ओके, सबके आंसर ठीक हो गए। चलिए अभी थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। हल का मतलब होता है क्या, हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह इस पर मेहरबान है। अब देखिए, अब यहाँ पर लफ्ज पर आ गया ना, हमने पढ़ा बी का मतलब से होता है, तो ये जुमले के हिसाब से फिर हमें इसका मतलब जो है चेंज होता रहता है। तो हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है, तो आंसर हमारा क्या होगा, नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है, तो हमारा आंसर होगा, क्या आंसर होगा बोलिए।
माइक को अनम्यूट कीजिए जी। नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। वेरी गुड। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, क्या अल्लाह आप सब पर रहीम है? आप, क्या अल्लाह आप पर रहीम है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नाम अल्लाहु रहीमुन बी, हाँ अल्लाह मुझ पर रहीम है। ठीक है, हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह तुम सब पर रहीम है? आंसर क्या होगा? नाम अल्लाह रहीमुन बिना, हाँ अल्लाह हम सब पर मेहरबान है या रहीम। ठीक है, चलिए इसकी कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। कौन करेगा? मिस शावेज, अक्सा शावेज और कलसूम। कलसूम आप क्वेश्चन कीजिए, अक्सा शावेज आंसर कीजिए। हलिल्लाहु रहीमुम बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीमुन बेही, हलिल्लाहु जी हाँ रहीमुम अल्लाह उस पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, क्या अल्लाह उन पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुम बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम। नाम अल्लाहु रहीमुन बीना। क्या मुझे बताइए कलसूम, हलिल्लाहु रहीमुन बिका, इसका मतलब क्या होगा? क्या अल्लाह उन पर मेहरबान है? क्या अल्लाह आप पर मेहरबान है? बिका है ना, बिका का जी। मतलब आप पर मेहरबान है। अच्छा, अक्सर शाहवेज आप बताइए, नाम अल्लाह रहीमुन बी, इसका क्या मतलब होगा? जी हाँ अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, इसका मतलब समझ आ रहा है आपको। चलिए हम आगे चलते हैं, एक नया लफ्ज हम पढ़ेंगे, माँ। माँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माँ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो हम इसको माँ को ज़हन में रखते हुए, माँ को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हल अलैहि दैन, यहाँ पर दैन का जो लफ्ज है ना, दैन, ये दीन नहीं है। ठीक है, दाल के ऊपर जबर है, दैन इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कर्ज। हल अलैहि, हल क्या, अलैहि हमने अभी पढ़ के आए ना टेबल में, अलैहि उस पर। ठीक है, क्या उस पर कर्ज है? हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? हम इसका आंसर करेंगे माँ के साथ, माँ अलैहि दैन, नहीं है उस पर कर्ज, या उस पर कर्ज नहीं है। क्योंकि कर्ज अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हम इसका जवाब माँ से देंगे, नाम से नहीं देंगे। पहले हम हल का जवाब नाम से देते थे ना कि हाँ, अब हम इसका जवाब माँ से देंगे, माँ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, चलिए दो लोग आ जाए, इसको क्वेश्चन आंसर करते हैं, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। मुजना आप क्वेश्चन कीजिए, और आंसर कौन करेगा? आंसर के लिए कोई और आ जाए, आंसर कौन करेगा? जी कलसूम, चलिए मुजना क्वेश्चन कीजिए। हल अलैहि दीन, क्या उस पर कर्ज है? मा अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दीन, क्या उन दैन, पर कर्ज है? ये दीन नहीं है, हाँ, दैन, दैन। दईन दईन। मा अलैहिम दैन, नहीं नहीं है उन पर कर्ज। ओके, आगे कंटिन्यू करें। हल अलैका दईन, क्या आप मा पर कर्ज है? मा अलैया दैन, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है। हल अलैकुम दईन, क्या आप सब पर कर्ज है? मा अलैना दैन, नहीं हम सब पर कर्ज नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने किया। हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी की आप दोनों ने, माशाल्लाह से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे थोड़ी सी आ जाते हैं, तवज्जो देते हैं। अला अब्दिना के मायने बताइए। अब इसको आपने टुकड़े करके आप देखिए, थोड़ा सोच के फिर आप आंसर लिखिए। ओके, मिस सलमा, मिस मुजना का आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया।
आगे चलते हैं। फीही का मोनस बताइए जल्दी से, बहुत आसान है। फीही का मोनस क्या होगा? वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, डी का आंसर है फीहा। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। और अब नुक्ता तालीम देख लेते हैं। नुक्ता तालीम आज का याद रखिए, क्या है नुक्ता तालीम? कि आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं याद रख सकते, आप उसको भूल जाएंगे। तो क्या करना है आपको? उसको दोहराना है। ठीक है, बहुत जरूरी है दोहराना, मगर दोहराने का तरीका को जानना इससे भी ज्यादा जरूरी है। दोहराना कैसे है? ठीक है, ये तो है दोहराना जरूरी है, लेकिन उसको दोहराने का तरीका क्या है वो जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 100 बातें सीखते हैं, तो आप 1 घंटे के बाद उसमें से 70% भूल जाएंगे, 70% आप उसमें से भूल जाएंगे। और अगर आप 1 घंटे के बाद उसको दोहरा लेंगे तो एक दिन तक तो याद रहेगा, मगर 1 दिन के बाद फिर आप 70% उसमें से भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 दिन के बाद दोहरा लेंगे तो आपके जहन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा। और अगर आप फिर 1 हफ्ते के बाद फिर क्या होगा? फिर आप 70% भूल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहराएंगे तो आप 1 महीने बाद फिर 70% भूल जाएंगे। अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने के बाद फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो फिर करना क्या है? ऐसा क्या करें कि आप ना भूलें? तो दोहराना है आपको 1 घंटे के बाद, फिर 1 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद। इसको दोहराते रहना है, तब आप इसको याद रख पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सबक 6 कंप्लीट किया और हम 63 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान में 23,000 से ज्यादा बार आए हैं। और हमारी बैटरी का सेल ग्रीन पार्ट इसका बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सब लोगों का क्लास में आने का शुक्रिया बहुत बहुत। ये फूल खूबसूरत सा आप सबके लिए है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, ये आपके लिए। 7 होमवर्क आपने याद रखने हैं, 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट आपने देख के तिलावत करनी है, 5 मिनट आपने जुबानी तिलावत करनी है, 2 आपने किताब से पढ़ने हैं, पॉकेट बुक से पढ़िए, शीट से पढ़िए। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसको वीडियो देखिए, इसका तर्जुमा देखिए, अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। ये पॉकेट बुक जो है, जो आपको कार्ड दिया हुआ है, इसको आप अपने पॉकेट में ही रखना है, अपने बैग में रखें, अपने टेबल पर रखें, अपने पास रखें। हर नमाज के बाद इसमें से कुछ अल्फाज आप जो हैं, जो आपने सबक पढ़ा उसके हिसाब से उन अल्फाज को आप उसमें से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जो भी सीखा है उसको आगे सिखाना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।